राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। LIC एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर आयोजित हुआ सभा। सभी स्तर के लोगों को जल्द से जल्द अपनी LIC परियोजना करवाने का किया ज्ञापन। क्लब के शाखा संगठन लायंस क्लब बराक वैली शाखा के उद्योग से भव्य कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया हिंदी दिवस। बराक वार्ता के कार्यकर्ता व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में दिया गया संबर्धना। सिलचर के कई क्षेत्र में बिजली परिसेवा के बेहाल हालात के चलते हो रही अग्निकांड की वारदात बाल बाल बचा सिलचर शहर के कई क्षेत्र। लक्ष्मीनाथ के निधन पर दोहालिया क्षेत्र में रुद्रज ब्राह्मण सम्मेलन के उद्योग से आयोजित हुआ स्मृतिचारण सभा। कई दिग्गज पंडितों को दिया गया भावभीनी संबर्धना। डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय की 105वां जन्मतिथि के अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम आयोजित हुआ। हैलाकांदी जिले में बड़े पैमाने पर युवा वर्ग ने दिया योगदान। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। LIC एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से कई दफा मांगों को लेकर एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया। पत्रकार सम्मेलन में राज्य व केंद्र सरकार के शोषण नीति के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया। विभिन्न सरकारी विभागों को निजीकरण किए जाने के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया। पत्रकार सम्मेलन के जरिए विभिन्न पहलुओं को लेकर इस दिन आलोकपात किया गया और पत्रकारों को जानकारी भी दिया गया। इस दिन के कार्यक्रम में EZIBA के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा साधारण संपादक जयंत मुखर्जी तथा सह संपादक अमितेश सरकार, अभिजीत राय चौधरी तथा अतीन देव चौधरी के मौजूदगी में कई पहलुओं पर विस्तारित तथ्य उजागर किए गए। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार के शोषण नीति के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और सभी स्तर के लोगों को जल्द से जल्द जीवन बीमा निगम की कार्रवाई में जुटने के साथ साथ खुद को संरक्षित किए जाने के लिए लोगों से अपील भी की। আমরা আহ্বান করতে চাই যে সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে LIC IPO ইস্যু করার নাম করে সারা ভারত বীমা কর্মচারী সমিতি তার বিরোধিতা করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষকে বলবো আপনারা পাবলিক সেক্টর ইন্স্যুরেন্স অর্থাৎ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার পলিসি বেশি বেশি করার নীতি আপনাদের কাছে আহ্বান করছে। আসুন এই সরকার কেন্দ্রীয় সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি করে দেওয়া প্রাইভেট মালিকানার হাতে লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার শেয়ার ইস্যু করার যে পরিকল্পনা তারা গ্রহণ করেছেন তার বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার হই এবং পাশাপাশি আমি এই আহ্বান করব পলিসি হোল্ডারদের কাছে যে আপনারা বেশি বেশি ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রি প্লেয়ার LICর কাছে আছে এবং আমরা আপিল করবো আপনাদের মাধ্যমে যে ভারতবর্ষের পলিসি হোল্ডার যারা আছেন তারা আরও বেশি করে লাইফ ইন্স্যুরেন্স আমরা মনে করি যে লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার যে মার্কেট শেয়ার সেটা যদি আমরা 75-85% আমরা ধরে রাখতে পারি আমাদের এখানে ঘাবড়াবার কিছু নেই। অর্থাৎ আমরা মনে করি এটা আমাদের একটা দেশাত্মবোধক কাজ। লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়াকে রক্ষা করা মানে একটা দেশের দায়িত্ববোধের মধ্যে আমরা পড়ে আমরা সেই দায়িত্ব আমরা। लायंस क्लब बराक वैली शाखा के कार्यकर्ताओं को उद्योग से सिलचर के राजीव गांधी ओपन इंस्टीट्यूट में श्रद्धा व मर्यादा के साथ भव्य कार्यक्रम के जरिए हिंदी दिवस पालन किया गया। इस दिन संस्थान के कई कार्यकर्ताओं ने हिंदी संगीत गाए, अपने कविताओं का बखान किया, अपने भाषण रखे और कई पहलुओं पर भी आलोकपात किए। गौरतलब है कि हिंदी परिसेवा के क्षेत्र में बेहतरीन भूमिका निभाए जाने पर तथा उल्लेखनीय कार्रवाई के लिए हिंदी संवाद माध्यम बराक वार्ता के परिवार सदस्यों को इस दिन संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। इस दिन के कार्यक्रम को लेकर आयोजक कार्यकर्ता तथा दूसरे सदस्यों के बीच उत्साह की माहौल भी देखने को मिली। उल्लेखनीय बात है कि दक्षिण भारत के ही एक हिंदी प्रचारक का 14 सितंबर को जन्मदिन था। मैं एट प्रेजेंट में उनका नाम राजभाषा बताने का कारण यही था जब राष्ट्रभाषा का डिमांड नेशनल
में राजभाषा यानी ऑफिशियल काम के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश का। उल्लेखनीय बात है कि दक्षिण भारत के ही एक हिंदी प्रचारक का 14 सितंबर को जन्मदिन था। मैं एट प्रेजेंट में उनका नाम इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ भारत के जो ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से भी अपनी सहूलियत के अनुसार राजभाषा का प्रयोग करता है, क्योंकि देखा गया कि में इसका ऑफिशियली ये हर जगह पे मनाया जाता था 14 सितंबर से। 2 जन इसके पीछे थे, दयानंद सरस्वती जो गुजराती थे, जो इन्होंने बोला कि आपके साउथ में इसका विरोध होता था, तो वो टाइम पे दयानंद सरस्वती जो गुजराती थे वो बहुत काम किए इसके वजह से, और इसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए ये बहुत उद्योग लिए। और एक जन है जो 1918 में शायद महात्मा गांधी 1918 से पहले सारे जो डॉक्यूमेंटरी जो चीज होती थी वो इंग्लिश में होती थी। तो 1918 में महात्मा गांधी जी ने ये चालू किया कि सारे काम हिंदी में हुए। इसके बाद से सब चीजें हिंदी में होना चालू हुआ ऑफिशियल। तो ये तो थोड़ा हो गया, मैंने भी थोड़ा सर्च किया था, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। फिर भी क्रांतिकार में रास्ता है, उसमें भाग लेने का मुझे मौका मिला है, उसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ। दिल से मैं शुक्रगुजार करता हूँ। हमने सुना है संजीव सिंह जी ने उनका जीवन में कितना संग्राम किया है, मैं उसके लिए भी उनको मेरा दिल से ये प्रार्थना करूँगा उनका आगे जाके वो और भी आगे जाए, और इनका जो बड़ा पात्र है कि सभी का दिल में पहुँचे, राष्ट्रीय लेवल पे पहुँचे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। उधर में सभी ने सब कुछ बोला है, क्योंकि मैं क्या बोलूँ, गाना गाने में मशहूर हूँ, लेकिन मेरा गाना कुछ सुनने के लिए लोग सुनते हैं। वो बरसात का रात में जब बारिश होता है। टीचर के सुभाष नगर इलाके में एक बड़े अग्निकांड के हादसे से बचा पूरा इलाका। सूत्र के अनुसार पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में गार्बेज फेंके जाने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई थी। बिजली विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा लापरवाही बरतने पर इस क्षेत्र में अक्सर स्पार्किंग की वारदात हो रहा था। स्पार्किंग की वजह से आग नीचे गिरा और आग फैल गया। इसी दौरान आवासीय क्षेत्र के लोगों के प्रयास से तथा अग्निनिर्वापक वाहिनी के तुरंत मौजूदगी से आग पर नियंत्रण पाया गया। इस संदर्भ में पीड़ित प्रभावित आवासीय क्षेत्र के लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। एडिट करो तुमने ना কথা উঠে সহ্য করো।
কিরকম লাগছে? গাছের নিচে গেছি জাবড়া আছে ওই জাবড়াতে মানে আমি আগুন দিয়েছিলাম যে জাবড়াটা পরিষ্কার হয়েছে আর ওইটা মানে শিকা উঠে দিয়ে উঠে একটা তার লৌড আছিল একদম গাছের মধ্যে ঝুলাই আছে ওইটার মধ্যে ওই গিয়া আচ্ছা, এরপরে তো এখানে গ্যাস এজেন্সি একটা আছে, এটার মধ্যে কোনো ক্ষয়গ্রস্ত হয়েছে না? না, না না খালি গাছটা জ্বলছে। হয়। এটা কটার সময় লাগছিল? এটা ধরেন 9:30 10টা। আচ্ছা, ফায়ার ব্রিগেড কটা আইছে? একটা দুইটা আইছে একটা নিবে লিখছে। ওই একটাই নিবে আচ্ছা আচ্ছা, একটাই নিবে এটা সামান্য গাছটা মানে বাঁচার লাগে ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করা হয়েছে আপনার বাসা কোনানো কেন? কেন সুভাষনগর পয়েন্ট তিস্তা আপনার নামটা কিটা? রামেন্দ্র কুমার দে। थैंक यू। जाने माने विशिष्ट पंडित लक्ष्मीनाथ के मृत्यु तिथि के चलते दुहालिया क्षेत्र में स्मृतिचारण सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। रुद्रज ब्राह्मण सम्मेलन के कार्यकर्ताओं द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पथारखंड के दुहालिया क्षेत्र के रहने वाले लक्ष्मीनाथ नाम के वरिष्ठ व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनकी आवास गृह में पहुंचकर यह स्मृतिचारण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा सम्मेलनी के सभापति बाबलूनाथ के सभापतित्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में सुदीप नाथ जी तथा दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय की 105वां जन्मतिथि के अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम हैलाकांदी जिले के आनाखाल क्षेत्र में आयोजित किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत तथा भारतवर्ष के 75वें स्वाधीनता दिवस की पूर्ति के अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिला। हैलाकांदी जिला पर्याय के नेहरू युवा केंद्र संगठन के उद्योग से फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 आयोजित किया गया था। দূরেই থাকো। असम राज्य के सिपाजार क्षेत्र में भूमि उच्छेद के नाम पर 3 निर्दोष लोगों को गोली मारकर हत्या किए जाने के विरोध में छात्र संगठन नामसा के कार्यकर्ताओं द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए धरना विक्षोभ कार्यक्रम पालन किए गए। উচ্ছেদের নামে নিরীহ মানুষদের উপর আসাম পুলিশের বর্বরতা মানছি না, মানবো না। আসাম পুলিশের বর্বরতা মানছি না, মানবো না। অসম সরকার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। समाचार में लेते हैं छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা চাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করবে, দৃঢ় হয়ে বছরের বছর চলবে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম।
Valley Cement. Valley strong, very strong. आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी थी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में यूपीएससी सिविल सेवा परिणाम 2020 का आज यूपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दिए। जामिया मिलिया इस्लामिया के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट रहे जाकिर अहमद चौधरी के बेटे अहमद हनुज्जमान चौधरी ने यूपीएससी परीक्षा में 2021 के तहत 283 रैंक हासिल कर असम का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर उनके घर पर पहुंच पर लोगों ने जश्न मनाया और उन्हें बधाई भी प्रकट किया। गौरतलब है कि हसनुज्जमान चौधरी मूल रूप से लखीरबोट हैलाकांदी असम के रहने वाले हैं। इस सफलता के चलते उन्होंने परिवार सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को बधाई भी प्रकट किया। अपने পড়ছেন নিশ্চয় আর ছিল আগে বর্তমানে আপনার সাথে আছেন। ঠিক আছে, আমি বলতে চাই আমার নাম আহমদ হাসানুজ্জামান চৌধুরী। যে আমরা শুনতে পেরেছি যে আপনি ইউপিএসসিতে একটা ক্র্যাক করেছেন দিনে। আমার তো আজকে ভালো লাগছে আর আমি এটা সে আমার প্যারেন্টসে আর আমার টিচার্স অ্যান্ড রিলেটিভস যে আমায় সাপোর্ট করছে তাহলে আমি এটা সে দেওয়ার চেষ্টা করবো। আমি ক্লাস 10 কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় শিলচর থেকে করছি আর এবারে ক্লাস 12 আমি গুয়াহাটিতে আমি এটা ন্যাশনাল পাবলিক স্কুল থেকে আমি ক্লাস 12 করছি। এর বাদে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং বিটেক ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রম জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া গ্র্যাজুয়েটেড ইন 2017 এটা আমার আসলো। অ্যান্ড এর বাদের থেকে আমি একটা স্টার্ট আপ খুঁজলাম যে ই কমার্স স্টার্ট আপ অ্যান্ড আই এম অলসো MA in political science from IGNOU and that is এই এক্সামটা একটু টিডিএস আর এটা লং টার্ম এটা এক্সাম এটার মধ্যে আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকে। আমার ইউথের মধ্যে এটাই যে দে উইল ফেস দ্য সিচুয়েশন লাইক ডাউন সাইড। So whenever they see a downside, they should not give themselves up. So disheartened now evaluate আমি কইমু সবসময় মোটিভেট রাখতাম কেন সিভিল সার্ভিস ইজ ভেরি নোবেল জব and is most prestigious job in the country. সে সবসময় নিজকে মোটিভেট করতা আর
হোপফুলি দে উইল ক্লিয়ার, আই এম শিওর অ্যাবাউট দ্যাট। ছিলেন এটা আমার সেলফ স্টাডি আসলে, কেমন দিনের? এটা আমার দুই বছর থেকে আমি এটা প্রিপারেশন করি। ইয়েস, কেউ যদি এটা সিভিল সার্ভিস নিকালতে চায় তে সেলফ স্টাডি ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে। সেলফ স্টাডি ছাড়া আপনি এটা বহুত কষ্ট হইব এটা করা, আর ডিসিপ্লিন খুব জরুরি এই এক্সামের মধ্যে। সেলফ স্টাডি এন্ড ডিসিপ্লিন এটা থাকলে এনি कैंडिडेट कैन क्लियर दिस एग्जाम। सूद के कारोबार में अपने घर को गिरवी रखकर पूरी तरह निःस्व होने के बाद एक परिवार बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। पत्रकार सम्मेलन के लिए पीड़ित प्रभावित निशिकांत देवनाथ के परिवार सदस्यों ने विस्तारित खुलासा किया और पुलिस प्रशासन से इंसाफ का गुहार भी लगाया। তো বাইরে হইছে আমার ছেলের ইন্দার একটা হইছিল আগে, ইন্টারেস্টে টাকা লইছিল, লোয়ার পরে দিয়া ইন্টারেস্টে টাকা লইয়া পরে কিছুদিন ইন্টারেস্ট দিছে, বাক্কা দিন দিছে ইন্টারেস্ট দিয়া, এরপরে হে পারছে না আর দিত, বাক্কা ইয়ে হইয়াছে। তারপরে ওর পরে দিয়া আমরা আইয়া তারা উৎপাত বাড়ির মধ্যে খুব উৎপাত করে, উৎপাত করার সত্ত্বে এরপরে হে বাইকিয়া গেছে গিয়া, বাড়ির থেকে গেছে গিয়া না কইয়া তারার উৎপাতে অনেকটা করবো আমি যে আমরা প্রাণে বাঁচার লেগে আমরা গিয়া সঙ্গে সঙ্গে থানার মধ্যেও একটা এফআই দিছি। তারপরে আমার জমিন ছিল দাস কলোনি উদয়ন কমপ্লেক্স, এখানেও বাড়ি বিক্রি করছি, 30 লাখ টাকার উপরে বিক্রি হয়েছে। হওয়ার পরে দিয়া তারারে ঋণ সব পুরা টাকা তারারে দিয়া দিছে। দেওয়ার পরে হঠাৎ করে তাইনরে 1.5 বছর পরে তাইনরে সেদিন পরশু দিন নিয়া থানার মধ্যে নিছে, হের বাড়িতে নিছে, হে উঠাইয়া অফিসে গেছে, গ্যাসের অফিসে যাওয়ার পরে তাইনরে উঠাইয়া কে উঠে নিছে? ওই তো রাহুল চক্রবর্তী উঠাইয়া লিয়ে গেছে তার বাড়িতে নিয়ে, দরজা জানালা লাগাইয়া তাইনরে খুব মারপিট করছে। তারপরে আমি কি করবো, থানায় গেছি, থানাত গিয়া পরে আমি গিয়া পুলিশে জানাইছি, জানানোর পরে পুলিশে গিয়া উদ্ধার করে আনছে। আনার পরে তাই রাহুল চক্রবর্তী, রোহিত চক্রবর্তীর এগেনস্টে আমি এফআই একটা করছি থানার মধ্যে, একটা এফআই আমি লিখা দিছি। দেওয়ার পরে দিয়া তাই পুলিশে তো আওয়ার পরে এরপরে আনছে, তাই জানার পরে রাহুলও আইছে, রাহুলরে আওয়ার পরে খুব ইয়ে করছে গালা করার পরে এরপরে তো আমারে কইছে যে আমি একটা সমাধানের লেগে 2 পাইটে ইয়া সমাধান করবার লেগে একটা কাগজ লেখাইছে, সিগনেচার দিবার লেগে। এরপরে দিয়ে পুলিশও বদলি গেছে গিয়া, তারা আমার লোকে তুচ্ছ ব্যবহার আরম্ভ করছে। তারপরে আমি থানার মেয়ে লোক একজন আছে কালো করিয়া, এরপরে কিতা করতাম আমি ধরে বইয়া আমি একটা সিগনেচার এটার মধ্যে দিলেইছি। মানে আপনারা ভয় দেখাইছে? ভয় দেখাইছে, কইছে এটা শেষ করো নইলে তারা উপর লেভেল যাই বই যাইব। আমি কইছি যাও, তবুও তারা মানে খুব ইয়ে করছে আমার। মানে আপনি পুলিশের প্রেসারে বাধ্য হইছেন শেষ করতে? হ্যাঁ, সিগনেচারটা দিয়েছি। এখন কি আপনার কেস রেজিস্টার হইছে? তারপরে আমি গেছি আবার ডাকাইছে, পরে থানার থেকে ডাকাইছে, ডাকানির পরে আবার গেছি আমি গিয়া কেসটা রেজিস্টার হইছে। এখন পর্যন্ত আসামি ধরা হইছে? মেডিকেলও করাইছে, তাইটা সন্ধ্যা সময় গিয়া মেডিকেল করাইছে। এটা জড়িত আসলো সজল দেবনাথ আর নান্টু দেবনাথ, আর দুজনের দায়িত্ব গছিয়া, অথচ আমার জমিনটা বিক্রি করছে, আমি সিগনেচার যা দিছি, অথচ আমি একটা কোনো মালিক হতে পারছি না। আমি কইছি দেবো আমার ছেলে বাঁচুক, যাতে আমার জমিন জাগিয়া আমার ছেলে বাঁচুক, ছেলের প্রাণ বিখ্যাতে আমি যা সমস্ত টাকা লইয়া আমি সজল বণিক বা ওয়ার্ড কমিশনার সজল বণিকের হাতে আমি সঞ্জয় দিছি। সজল বণিকের হাতে তারা সাক্ষী সাবক হিসাবে থাকিয়া টাকাগুলা লেনদেন করছে। আপনার বাড়ি যে বিক্রি হয়েছে যে টাকায়, এটার মধ্যে দালালি কত দিতে লাগছে আপনার? না, আমার এমনি কোনো দালালি, তারাই সব কিছু। কত টাকা দিতে লাগছে দালালি আপনার? আমার এমনি তারা টোটাল আমার 38 লাখ টাকা লাগাইছিল তারা, মোটামুটি 40 লাখের মতন, মোটামুটি তারা 30 লাখের মতন মোটামুটি তারা এটা বাড়াবাড়ি করছে। আর বাকি টাকা ওই দালালের জন্য সিগনেচার বাকি রয়েছে, আমি তার কাগজটা আমি আইন না, তার সিগনেচার করাইয়া, তার টাকাটা দিয়েছি আমি সিগনেচার করাইয়া আমি তোমার কাগজটা আইন দিতেছি। এরপরে তার কাগজটা লিখে আমার বহুত দিন, অনেক দিন জ্বর আমার ঘুরাইছে, আটা ইয়ে করাইছে, চলাচল করাইছে। এরপরে বেশ কিছুদিন পরে প্রায় মাসখানেক পরেও আমার কাগজ আইলে গেছে গিয়া, আজ তো পর্যন্ত আমি কাগজটাও পাইছি না।
অত তারা কাগজটা দিতেছে না, আর তারা এই বিভিন্ন ধরনের সলতাম করতেছে আমার লগে। সামান্য মন্ত্রীর কাছে আমি দাবি করতেছি যে আমার উপরে যে সমস্ত মানে ইয়েগুলো হইছে, আমি এইটা যাতে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আছে, আমি এইটাই কইতেছে আবেদন করি যে আমার তো টাকার সম্বন্ধে কোনো জায়গা নাই, আমি সম্পত্তি বিচ্ছি সেটা আমি যা করবার করছি, আমি তো সমস্ত শেষ করি, যখন আমার থাকার মতন জায়গা নাই, আমার যদি একটু মাথা পাতবার মতন একটু জায়গা করে দেয় আমি অতি ইয়ে করতে পারি। আর আমার এই যে দালালগুলায় আমার যে জমিনগুলা এইভাবে চিন্তাই কইরা এইভাবে করে নিয়ে গেছে গিয়া, তারা যেন উপযুক্ত শাস্তি পায়, এইটাই আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই আমার आवेदन। राज्य व केंद्र सरकार की गतिविधियों को लेकर पथारकंडी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया जा रहा है। कई क्षेत्र में अनैतिक गतिविधियों का अंजाम दिए जाने के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप तथा दूसरे कई गतिविधियों पर भी लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इस संदर्भ में पथारकंडी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और कई पहलुओं पर राज्य व केंद्र सरकार पर कई आरोप भी थोपे। আমাৰ সমগ্ৰ অসমত যেটো এটা পদক্ষেপ এটা যেটো লোৱা হৈছে যে ভূমাফিয়াবিলাকক যেটো এৰেষ্ট হৈছে কেইবাগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া, যেটো আমাৰ পাথাৰকান্দি বিধানসভাৰ পাথাৰকান্দি চাৰ্কুলাৰ আণ্ডাৰত এজন মানুহ এৰেষ্ট কৰা হৈছে। তেখেতক বিশেষকৈ মই মানে সেইটো বিষয়ত কেন্দ্ৰ কৰি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা 2016 ইংৰাজীত মানে তেনেকুৱা এটা ৰিলিফৰ চাউল কেলেংকাৰীত এই মানুহজনক এৰেষ্ট কৰা হৈছিল, কিন্তু আকৌ সেইটো গোচৰ যেটো মানে হৈছিল সেইটো কেনেকৈ সেইটোৰ পৰা মুক্তি পালে, নিশ্চয় এটা ডাঙৰ প্ৰভাৱশালী মানুহ মানে তেখেতৰ মূৰৰ ওপৰত হাত আছিল। তাকে ইয়াৰ পিছত এই যে যোৱা 5টা বছৰ হ'ল, এতিয়া আকৌ তেখেতক মানে যেটো মানে এৰেষ্ট কৰা হৈছে। কথাটো হ'ল মই সেইটোৱে বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি যে এইবোৰ যে মানে ভূমাফিয়াগিৰি তেখেতক যে ইয়াতে এইটো চিণ্ডিকেট চলালে, তেখেত কেনেকৈ চলালে, আজি কেন্দ্ৰক লৈ আমাৰ ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ আৰু আমাৰ পাথাৰকান্দিতো বিজেপি বিধায়ক আছিলে, কিন্তু কথা হ'ল যে আজি যে তেওঁলোক মানে যে এনেকুৱা যে ভূমাফিয়াগিৰি যিটো চলাইছে, তেখেত চিণ্ডিকেট চলাইছে, তাকে মই মানে এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অকল এই মানুহটোৱে এইবোৰ কামত জড়িত নহয়, কাৰণ তেওঁ যদি ক'ৰবাৰ পৰা মানে যদি পইচা কালেকশ্যন কৰে 40,000 50,000 যদি, এইটোৰ পাৰ্চেণ্টেজ মে বি আৰু ওপৰত নিশ্চয় গৈ থাকে। সেইটো কাৰণে মই এইটো দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইটোৰ ওপৰত এটা CBI ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে আৰু এই মানুহজনৰ মোবাইলক কেন্দ্ৰ কৰি ট্ৰেচ কৰি আৰু কোন কোন তেখেতৰ লগত জড়িত আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাঘৱ বোৱালবোৰ আছে, সেইবোৰক ওলাব লাগে। আৰু কিয় না মানে দেখা গৈছে গোটেই অসমত যেনেকুৱা যেটো ফৰেষ্ট লেণ্ড বুলি কৈ যেটো ইভিকশ্যন চলি আছে আৰু বহুত মানুহ ফেমিলিক ইভিক্টেড কৰা হৈছে এইটো নিৰ্বাচনৰ পিছত। সেইটোৰ ওপৰত মানে যে কথাটো হ'ল যে আজি বেলেগ বেলেগ মানুহ মাটি দি মানে কি হৈছে মানে যে যেটো অৰিজিনেল লেণ্ডলেছ পিপুল হয় তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰা হৈছে। তাকেই মই এটা RTI যেটো আমাৰ কৰিছিলোঁ, এটা মোৰ মানে এইটোৰ ৰিপৰ্টটো অহা নাই, এই কেইদিন মাজত আহি যাব যে 2016 পৰা 2021 লৈকে আমাৰ পাথাৰকান্দি চাৰ্কুলাৰ আণ্ডাৰত কাক কাক জমিবোৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত মানে দেখা গৈছিল যে ল্যান্ডলেस। करीमगंज जिले के शरीफनगर क्षेत्र में उन्नयन के नाम पर घोटाले किए जाने के आरोपों का खंडन किया जीपी सभापति व दूसरे सदस्यों ने। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कानेसाइल शरीफनगर जीपी के सभापति तथा सभापति व दूसरे हस्तियों ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। उल्लेखनीय बात है कि दक्षिण भारत के ही एक हिंदी प्रचारक का 14 सितंबर को जन्मदिन था। मैं एट प्रेजेंट में उनका नाम আমার কথা হইল যে কানেসাইল শরীফনগর জিপিতে কোনো দুর্নীতি নাই, কারণ সরকারি গাইডলাইন অনুযায়ী যত মানে 40 ফাইন্যান্সের যেরকম কাজ সরকারে যেরকম গাইডলাইন দিয়েছে ওরকম আমি কাজ করছি। এনরেগার যেরকম কাজ আছে এরকম আমার গাইডলাইন অনুযায়ী কাজ হয়েছে। আজকে PMI গড় যেরকম সরকারে 11 সেন্সার অনুযায়ী যেরকম গাইডলাইন দিয়া দিছে ওরকম মানুষে আমি দিয়া দিছি, এটা আমার কোনো মানে কিচ্ছু নাই। তারপরে কোভিড প্রোটোকল লাই সরকারে যেরকম নিয়ম দিয়া দিছিলাম মানুষের মাস্ক দেওয়ার লাগিয়া, তারপরে স্যানিটাইজার করার লাগাই আমি সরকারের অনুযায়ী
সেই সব কাজ আমি সুন্দরভাবে করছি। এগুলার ভিডিও ফটো সব কিছু আমার কাছে আছে, প্রমাণ আছে। আমি প্রমাণ সহ সব কিছু আমি ডিসি মহোদয়ের কাছে আবেদন করতে পারি। আমি কাইলুসের সম্পর্ক জিপির 10 নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড সদস্য। আমরা শুনেছি বা প্রেস মিডিয়ায় দেখেছি যে ডিসি মহোদয়ের কাছে একটি মেমোরেন্ডাম আমাদের খানিশালী শরীফনগর জিপির দুর্নীতির ব্যাপারে একটা মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়েছে। সেটা যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে মেমোরেন্ডামটা দেওয়া হয়েছে সেটাতে আমরাও একমত আছি। যদি ডিসি মহোদয় আমাদের এই জিপির সঠিকভাবে তদন্ত করেন তাহলে আমরাও ওইটার সাহায্য সহযোগিতা করব। আর এই তদন্তর মারফতে দুধ কা দুধ পানি কা পানির সব আসল তথ্যটা আই যাব গিয়া। খানিশালী শরীফনগর জিপির ভাইস প্রেসিডেন্ট সুলতান আহমেদ। তো অলরেডি আমাদের প্রেসিডেন্ট মহোদয় সব কিছু খুলে বলছে যে কোনো দুর্নীতি হয় নাই। তাই আমিও সেম তদ্রুপ বলছি যে আমাদের খানিশালী শরীফনগর জিপিতে কোনো দুর্নীতি হয় নাই। কোর্টিন ফাইন্যান্সের যতটি কাজ হয়েছে ঠিক সঠিক মতো কাজ হয়েছে। খানিশালী শরীফনগর জিপির 1 নম্বর ওয়ার্ড মেম্বার আর কি। এই 2-1 দিন ধরে দেখতেছি সামাজিক মাধ্যমে আর সোশ্যাল মিডিয়াতে এই আমাদের জিপি সম্বন্ধে দুর্নীতি সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ করতেছে কয়েকজন মানুষ আর কি। ঠিক আছে, আমার পূর্ববর্তী বক্তা আমার প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্টও কইছে, আমি পরিষ্কারভাবে কইতেছি যে আমার জিপিতে কোনো দুর্নীতি হয় নাই। যে বা যারা করছে তারা আমি সাধুবাদ জানাই। তারা আসক ডিসি মহোদয়ের কাছে সঙ্গে যাও, গিয়া দেখা করবো, আমরা দেখা করবো। আমরা তথ্য সহ প্রমাণ সহ সব দিতে রাজি আছি। আমরা কাছে ভিডিও বোর্ডের সব আছে, কোন কোন কাজে দুর্নীতি না আছে এইটা পার্টি এগুলো কোয়ার পরে আমরাও তারা সহযোগিতা করবো। তারা সাধুবাদ জানায়, তারা কারার পক্ষে আছে আর সহযোগিতা সব কিছু করবো। আমরা কোভিডের 1000 টাকা প্রত্যেক মানুষের দিচ্ছি। আমরা কাছে ভিডিও ফুটেজ আছে। আমরা 4-5 দিন আস্থা জিপিতে প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে স্যানিটাইজ করা হয়েছে, মাস্ক ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে। এখানে কোনো দুর্নীতি হয় না। আর দুর্নীতি যদি হয় প্রমাণ করলে তো ভালো। আমরাও এটার লাগে যা সহযোগিতা না সাহায্য তখন दूध का दूध पानी का पानी परिष्कार हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों से शिलचर के गांधी भवन की किराए में बढ़ोतरी किए जाने पर संस्कृति प्रेमी लोगों के बीच तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हालांकि बराकाठी में करीब 500 से भी ज़्यादा सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन अक्सर गांधी भवन क्षेत्र में उनका कई कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। लेकिन एकाएक गांधी भवन का किराया 8000 रुपये तक बढ़ा दिए जाने पर सांस्कृतिक कार्यों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और कला संस्कृति की चर्चा, विकास व प्रभाव के क्षेत्र में बुरी तरह वे लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। इस संदर्भ में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यासी संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता संजीव राय ने विस्तारित खुलासा भी किए। শিলচর গান্ধী ভবন অডিটোরিয়ামের ফিস 2000 টাকা বৃদ্ধি করে প্রায় 8500 টাকা করা হয়েছে। এটা আশ্চর্য বিষয়। এই করোনা অতিমারির সময় আমরা দেখেছি যারা ছোটো ছোটো সংগঠন ওরা কোনো প্রোগ্রাম করতেই পারেনি। আজ এমন সময় দাঁড়িয়েছি যে অন্তত যারা আর্থিকভাবে দুর্বল সংগঠন আছে ওরা কিন্তু বড় বড় হলে গিয়ে প্রোগ্রাম করে না, ওরা প্রায় গান্ধী ভবনেই প্রোগ্রাম করে। তাই ইউথ সেকেন্ড সোশ্যাল ইভিস তথা ইয়াসির পক্ষ থেকে আমরা আসাম সরকার তথা কাছাড় জেলা অধিপতির কাছে জোরালো দাবি রাখছি যে 2000 টাকা যে ফিসটি ছিল হয়তো বা এটাকে 50% মানে 3000 করে দেন। আজকে 2000-এর ফিস 8500 করাটা এটা প্রত্যেক সংগঠনের উপরে একটা বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে। বা আমার মনে হয় এইভাবে চাপ সৃষ্টি করে আমরা সংগঠনগুলোকে ব্যাকফুটে ফেলছি, না কি ওরা নিজের কালচার প্রমোট করতে পারছে। আমরা সবার কাছে আহ্বান করছি আপনারা একজুট হয়ে এই জোরালো প্রতিবাদে সামিল হন, যাতে কাছাড়ের জেলা অধিপতি হোক বা আসাম সরকার হোক 2000 টাকা বাড়িয়ে যে ফিস 8500 টাকা করেছে গান্ধী ভবন অডিটোরিয়ামের, সেই ফিসটা কমিয়ে অন্তত 2 থেকে 2500 ভিতরে রাখা হোক। নতুবা আগামী দিনে বড়াকে যারা ছোটো সংগঠনগুলো আছে সেই সংগঠনগুলো নিজের কালচারকে, ট্রেডিশনকে প্রমোট করতে পারবে না এবং এটা আগামী দিনের জন্য কালচারাল ফিল্ডের জন্য এটা অশালীন সংকেত বলে মনে করে আসি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। LIC एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर आयोजित हुआ सभा। सभी स्तर के लोगों को जल्द से जल्द अपनी LIC परियोजना करवाने का किया ज्ञापन। क्लब के शाखा संगठन लायंस क्लब बराकवली शाखा के उद्योग से भव्य कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया हिंदी दिवस। बराक वार्ता के कार्यकर्ता व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में दिया गया संबर्धना। शिलचर के कई क्षेत्र में बिजली परिसेवा के बेहाल हालात के चलते हो रही अग्निकांड की वारदात बाल बाल बचा शिलचर शहर के कई क्षेत्रों।
लक्ष्मीनाथ के निधन पर दोहालिया क्षेत्र में रुद्रज ब्राह्मण सम्मेलन के उद्योग से आयोजित हुआ स्मृतिचारण सभा। कई दिग्गज पंडितों को दिया गया भावभीनी संबर्धना। डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय की 105वां जन्मतिथि के अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम आयोजित हुआ। हैलाकांदी जिले में बड़े पैमाने पर युवा वर्ग ने दिया योगदान। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।